नमस्ते भैया, नमस्ते बेटा, कैसे हो? लाइक है मैडम? हाँ, लाइक कर दिया है। आप खाना खा लिया? भैया हमारे यहाँ खाना 8 बजे खा लेते हैं। आज मैं वीडियो नहीं बनाई थी, वही बनाने लगी थी तो देर हो गई अपलोड करने में। थोड़ा नेट स्लो चल रहा था, अपलोड करने में बहुत टाइम ले लिया। अच्छा, वीडियो नहीं बना पाई थी। मेरे वो बेटी का बेटा रहता है, फ़ोन वो ले लेता है अब बच्चा है, उसको रुला के थोड़ी वीडियो बनाना है। तो जब आई अपना क्लिनिक बंद करके ले गई तो फिर बनाई अभी खा पी के। एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं लेकिन आज नहीं थी। आज का मेरा शॉर्ट वीडियो देखी हो मैम? नहीं बेटा, आज नहीं देखी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं देखूँगी, बस कल देखूँगी, जब इकट्ठा ही देखती हूँ। छोटी छोटी तो रहती ही है, सुबह देखूँगी। लाइक तो कर दिया करो मैम। लाइक कर देती हूँ, लाइक नहीं छोड़ती बेटा। मैं किसी के भी लाइव में जाती हूँ तो भी, वीडियो पे जाती हूँ, मैं लाइक ज़रूर करती हूँ। अच्छी लगती है, शेयर भी कर देती हूँ। आज क्या बात नहीं। अच्छा अच्छा,
वाह क्या बात है। नहीं, वीडियो भी अच्छी लगती है, जिसकी लगती है। लोग मेरी भी शेयर करते हैं, बिना शेयर किए थोड़ी 500-600 वीडियो शेयर हुई हैं, तो मैं भी शेयर करती हूँ, अच्छी लगती हैं जो वीडियो। आप देखो, एक बार लाइव अपनी बंद करके जहाँ गोला लाल रहता है वहाँ टच करो, देखो करो तो ऐड आएगा। ऐड नहीं आता है, पर आप लाइव का समय बताना। अच्छा, हमारी निशा बहन आ गई हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो नहीं थी आज, मैं वीडियो बनाने लगी, लेट हो गई, थी नहीं वीडियो। और निशा बहन कैसे हो, तबीयत ठीक है? आपका आवाज़ कुछ हुआ? दिन में काम करती रहती हूँ, जब काम करने जाती वीडियो किसी की नहीं चलाती, बस छोड़ देती हूँ आपका वो चला करके प्लेलिस्ट। जितनी देर काम करती रहती हूँ उतनी देर अपना चलता रहता है। आपसे हर रोज बात करके ही। अच्छा, राम 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 निशा बहन लिख रही हैं लाइव में। हम ठीक हैं बहन। अच्छा अच्छा, और खाना पीना हो गया आपका? डम डम डमरू बजैला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजैला हमार जोगिया, हमार जोगिया हमार जोगिया, राम हमार जोगिया, किसम हमार जोगिया, डम डम डमरू बजैला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजैला हमार जोगिया। मैडम आप लाइव का समय मत, क्या आप लिख रहे हो? लाइव के समय मत आना, क्या चीज़? क्या चीज़ मत आना? सामने मत आना। अच्छा अच्छा, समझ गई। हाँ, सामने नहीं आऊँगी। और निशा बहन हाँ, बिल्कुल सही बात हो मैडम जी। अच्छा अच्छा, बिन पिए
नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। भोले के सिर पे जटा है, भोले के सिर पे जटा है। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले। 1 साल हो चुके हैं। अच्छा, भोले के गले में सर्फ है। हाइट हो रहा है बहुत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राम 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 राम। पता नहीं आज हमारे यहाँ नेट कभी सही चल रहा, कभी बंद हो जाता है, यही हो रहा। नेट में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी थोड़ी सी। भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे पे चंदा है। क्या कटने लगा क्या निशा बहन? चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। मैडम आप जी के जाहर की अच्छा अच्छा भजन भोले के हाथ में डमरू है। भोले बहुत अच्छा भजन गाया है। अच्छा अच्छा। भोले के हाथों में डमरू है, भोले के हाथों में डमरू है। डमरू की दमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। मैंने तो बार बार सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। डमरू के दमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। भोले के संग में नंदी है, भोले के संग में नंदी है। नंदी की दमन में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले। सुनाना मैडम जी का भजन सुनना। नंदी की दमन में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की।
आज अरे भैया रात है, घर में बच्चे हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा, मेरे घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। आप मेरे चैनल पे जाया करो, मेरे भजन सुना करो। जितेंद्र भाई मेरे चैनल पे जाया करो, सुना करो दिन में। कैसे तुम्हारे बन जाऊं रसिया। अच्छे अच्छे भजन रहते हैं। मेरा एक चैनल है, उस पर जाया करो। उस पर कल मैंने कृष्ण भजन डाला है, बहुत अच्छा। आप वो कर लीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। भजन माला राजकुमारी ऑफिशियल दूसरा चैनल है।
क्या लिखा आपने भैया, मैं समझ नहीं पा रही। लाइट बंद कर दिया मैडम। और क्या करें भैया, लाइट जलती रहती है तो गर्मी लगती है। नहीं ठीक है मैडम। मेरे को लॉक की लगा कि आप सो गई। अरे नहीं भाई, बंद कर देती हूँ, लाइट जलती रहती है, कूड़े कबाड़े लोग आते हैं ना। ऐसे लगता है जैसे उनके घर में इंसान ही नहीं है, छुक छुकाते रहते हैं ऐसे। अच्छा, किसी के मुंह लगने से अच्छा अपना कोई बुलाता है उनको जो आते हैं छुक छुकाने यहाँ। सही बात है मैडम, जिसके कोई इज्जत का उसका वही नहीं है ना। रात भर यही छिक छिकाते हैं, हम वहाँ ऐसे ही काम करते हैं। कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। अभी मैंने देखा कि कोई किसी ने आपको वॉच भेजा था। अरे तुच्छों का काम है, हो के मेरा क्या जा रहा है। वो हमको नहीं भेज रहे हैं, अपने घर में भेज रहे हैं, अपने बहन को, माँ को, उनको सबको भेज रहे हैं।
आप बहुत अच्छा जवाब देती हो मैडम। मैडम हर कोई आपके लाइव में आता है और हमारी फ्रेंड आती है, बहुत सारी रहती हैं, हर रोज़ आपके लाइव में आता है। गलत कमेंट वाले लोग, यह तो काम ही है उनका, भाग के चले जाते हैं। शीश पवन जगतन में प्रभु जन को आई बस के ही ब्रह्मा। धरती कटी सिलटी दो कटिया रूपाय पान की नहीं समा। तो आप सर को बता दो मवाला। तो कटी सिलटी दो कटिया रूपाय पान की नहीं समा। घर दिज दुर्बल देखी रहे चकी सो सुधाया भिरमा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेवो त्वमेव शरणं देवदेवो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। मैडम आप घर कब जाते हो? भाई कोई निश्चित नहीं है, जब मर्जी जब चले जाते हैं, कोई ये नहीं रहता कि हमको वो कराना है। पहले से कोई फिक्स नहीं, जब मर्जी जब घर चले जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। अकेले जाते हो? अरे नहीं भाई, अकेले क्यों जाएंगे? नाथ होए हित मोरा, करहु सुबह दास मैं तोरा। नाथ होए हित मोरा, करहु सुबह दास मैं तोरा। जय 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 हनुमान गुरु गोविंद पड़े काके लागू पार, बलिहारी अपने गोविंद अवतार। गुजराहर के रूठते गुरु के शरण जाए, काके वीर गुरु रूठते हर नहीं होत सवार। माला फेरत जुग भया पिरान मन का पेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। रही मनो नर मर चुके, देखाऊ मांगल जाय। सुनते पहले वह मुए, जिन मुख निकसत नाय। सही बात है, फिर फैमिली के एक साथ जाना ठीक है मैडम। हाँ भाई, हम विद फैमिली जाते हैं जब जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय मेदिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबह दास मैं तोरा। मैडम, आप कौन से सिटी में रहते हो? हम गाजियाबाद में रहते हैं। नाथ संबोधन रंग निहारा, देख रही हूँ भाई। नाथ संबोधन रंग निहारा, एक दास तुम्हारा। आयस कई अकिल मोहि, सुमिरि साई बोले मुनि कोई। सेवक सोज करे सेवकाई, हरि करनी करि करे लराई। सुनहु देव सब दन तोरा, सहस बाहु सम सोरित मोरा। सो बिल
सकी में गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु ऋण बालक काल बस बोलत तो न समार, सनुविधम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, राचत लाभु दीन धनु तोरे, देखा राम नयन के घोरे, छुअत शिला भइला रिसवाई, कहन ते न काट कठिनाई, तरनी मुनि धरनी होय जाई, बाट करे मोरी नाव न जाई। हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, राचत लाभु दीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत शिला भइला रिसवाई।